आप सभी के लिए स्वागत है। अभी कोई नहीं बोलेगा, 1 मिनट। मास्टर जी, आप चले, आज आपका ये कनेक्शन भी ठीक है, कल की तरह वो पिछली बार की तरह वो मस्जिद का स्पीकर नहीं लग रहा है। अब्बास भाई की बात आपने सुनी, अब्बास भाई को आप क्या कहना चाहेंगे? और बीच में फिर इंटरप्ट मत करना, और सिर्फ 5 मिनट का मैं मौका दे रहा हूं आप दोनों को ये बताने के लिए कि अब्बास भाई वाला वर्जन सही है इस्लाम का, या फिर हमारे मास्टर जी वाला वर्जन सही है। ठीक है, मास्टर जी आप क्या कहेंगे अब्बास भाई को? हाँ, अब्बास भाई ने 90% ठीक बात ही कहा है, मगर वो हमें रीजन और लॉजिक से भी देखना चाहिए। इस बात में मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि अगर रीजन लॉजिक से हम देखेंगे तो हमें वजू करते समय हमें पाँव के ऊपर नहीं करना पड़ेगा, पाँव के नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि पाँव के नीचे गंदगी होगी, पाँव के ऊपर गंदगी नहीं होगी। अगर रीजनिंग में यहाँ पर लगाऊंगा तो रीजनिंग तो नीचे जाना है ना, तो ऊपर क्यों करते हैं हम? यहाँ पे तो रीजनिंग चले गया, तो यहाँ पे तो हमें रीजनिंग से फेल हो गया, तब तो हम वजू नहीं करना पड़ेगा तब से। उस तरह से तो हम अगर हम रीजनिंग लेंगे तो हमें रीजनिंग नहीं चलता है। जो कुछ भी अल्लाह के रसूल ने कह दिया, सही हदीस में आ चुका, वो हक हो चुका, बस इसमें हमें मानना है। इस पे हमें एक ईमान लाना है, जिस तरह से इसमें कहा चुका है उस तरह से हम ईमान लाना है, बस उसके ऊपर हमें समाना बताना उतना ही करना पड़ेगा। मगर हमें रीजनिंग मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके ऊपर नहीं है, आपको नहीं सोचना पड़ेगा उसमें। अगर आप रीजनिंग डालना ही है। रीजनिंग ये भी मास्टर जी, एक रीजनिंग ये भी है ना कि जब आप जो है वो आपकी हवा खारिज हो जाती है, ठीक है, जब आप पात मारते हो तो वजू जो है वो तो उस हिस्से को हम नहीं धोते हैं। अगर रीजनिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको पिछवाड़ी धोना चाहिए। अगर हमें पिछवाड़े धोए को आएंगे, मैं समझाता हूँ, सुनिए। मैं यही आर्गुमेंट कोहरम भाई का जो लाइव स्ट्रीम चलता है ना, उसमें भी मैं सुना था। मैं वहां पे बताना चाह रहा था, मगर वहां पे मुझे टाइम नहीं मिला। चलो यहाँ पे बताता हूँ आपको, चलो यहाँ पे यहाँ पे बोल देता हूँ आपको आंसर। वहां मैं बोलना चाह रहा था, आजाद भाई ने यही क्वेश्चन किया था, अब बताता हूँ, सुनो। मैं बताता हूँ, सुनो। क्यों? अगर हम हवा खारिज हो गई, हम जाके हम हवा खारिज किस जगह से हुआ वहां पे जाके हम धो लिए, तब भी हमें ये नहीं फील होगा कि हमने पाक हो गए। हम ये नहीं फील होगा कि हमें इस तरह से पाक हो चुके, हमें इस तरह से नहीं लगेगा। अगर हम वजू करेंगे, अगर हम वजू करेंगे तो हमें इस तरह से लगेगा कि हम एक बात लेने का हमें फील लगता है। अगर हम वजू करेंगे, अगर हम पिछवाड़ा झुकाएंगे तो नहीं लगेगा वो। नहीं, ये देखो, अगर आप इस तरीके से कहते हैं, देखिए मैं आपकी वो बात से अग्री करता हूँ कि आपको रीजनिंग नहीं करना है, आपको जैसा बताया गया है वैसे आपको मानना है। अगर ऐसा बोलोगे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुनो, लेकिन आप अगर रीजनिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर रीजनिंग बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस बात में। रीजनिंग आपकी वैलिड ही नहीं है ना। आपको कैसा लगा जब आपकी हवा जो है वो पीछे से खारिज हुई और आप बोल रहे हो कि मैं हाथ पैर धो लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैं पाक साफ हो गया, तो ये ऐसा लग रहा है आपको? लॉजिकल रीजनिंग की वजह से वो चीज गंदी हुई है। हाथ पैर नहीं, आपको पूरा तरीके से करना पड़ेगा। मुंह में पानी लेना, नाक में पानी लेना, सिर धोना, मसा करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करेंगे तो आपको फील लगेगा कि आपने नहा के निकले हो, इस तरह से आपको लगेगा। अगर आप धो के तो नहीं बोल दो ना भाई, कई को सब शॉर्ट में स्टिंजा बोल दो ना कई को भाई। यार सामने बैठ के नूडल्स खा रहा हूँ मैं, आप वहाँ सुराख है वहाँ धोना है बोल रहे हैं, पूरा वॉमिट करके निकाल देने वाला था मैं। रहम करो भाई आप जरा। आप कहाँ से ट्रूथ रिवील भाई? आप अखंड भारत के कौन से हिस्से से? कर्नाटका से, आंध्रा से, कहाँ से? क्यों भाई, आप तो आपका स्ट्रीम में करते हो ना, बहुत कुछ करते हो ना। यहाँ पे तो अरे भाई खाना खा रहे कम से कम, वो तो जरा थोड़ा नूडल्स बैठ के खाएंगे बोलो तो आप ऐसी बात बोल दी आप। नहीं करने देते हो, यहाँ पे तो दो इस्तिंजा बोल दो ना सीधा। इस्तिंजा उसे नहीं कहते। यूरिनेशन प्राइवेट पार्ट है ना, उसे कहते हैं इस्तिंजा। मास्टर जी ब्रेक लगाओ थोड़ा, ठीक है। अब्बास भाई,
ठीक, मास्टर जी कह रहे हैं कि आप अगर लॉजिकल रीजनिंग से जाएं तो पैर आपका गंदा होता है, लेकिन आप जो है नीचे का हिस्सा गंदा होता है पैरों का, तो आप ऊपर का हिस्सा क्यों धोते हो? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं वो जो हदीस की, जब आपने जुराबे या जूते पहने हो ना, चमड़े के जूते पहने, नहीं अब्बास भाई, वो नहीं मेरी बात कर रहे हैं ना, मुझे मौका देना। अरे फिर आप वही करे ट्रूथ रिवील साहब, फिर आप वही काम करे, फिर डिस्प्ले वो ब्रेका लगाना शुरू कर दिया आप। वो आपका अब उन्होंने बोल रहे हैं अब्बास भाई, एक बात बोल रहे हैं अब्बास भाई, आप बैठ सकते हैं ना ट्रूथ साहब, अब उनको बोलने तो अब्बास भाई को। जी साहब, चलो बोलो भाई। ठीक है अब्बास भाई बोलो, लेकिन वो मसा के बारे में नहीं बोल रहे। ठीक है, आप अपनी बात रखो अब्बास भाई। मसा के बारे में बताइए, क्योंकि मैं मोजे के बारे में नहीं बता रहा हूँ बस। हाँ सही, ठीक है अब्बास भाई बोलिए। यार लगता है आज अब्बास भाई जो है वो ट्रूथ है सिविल की बातों से जो है उनका इंटरनेट कनेक्शन आज मौका ही नहीं देगा उनको। शुरू कर दो आप, किस्मत अच्छी है आपकी। अच्छा ठीक है, जब तक अब्बास भाई रिटर्न नहीं आ जाते, ट्रूथ है सिविल जी, हमने अच्छा आ गया, ठीक है, आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये मुझे ये कोट करें कि क्या कोट कर रहे हैं, कौन सी हदीस कोट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर हम रीजनिंग लगाते तो हमें पैर के ऊपर नहीं करना पड़ेगा, हमें पैर के नीचे धोना था। अगर हम पैर के ऊपर धो रहे हैं तो हम रीजनिंग से नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने बताया किस तरह से बताया, उस तरह से हम कर रहे हैं बस। अगर आप रीजनिंग ले लेंगे तो नीचे धोना पड़ेगा हमें। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये बात को। तो कुरान में लिखा, तो कुरान में लिखा है मेरे भाई। कहाँ लिखा है? कुरान की आयत है सूरह माइदा में, आयत है जिसमें आपको वज़ू बताया गया। आपको यहाँ पे क्या बताया गया है? पैर पे पैर धो बताया गया है, पैर के ऊपर ना नीचे। किस तरह से धोना आपको नहीं बताया गया, आपको बताया गया है अल्लाह के रसूल ने बताया है बस। कहाँ लिखा है नीचे धो पैर? कहाँ पे लिखा है पैर नीचे धो? नहीं आप बोल रहे हैं ना, रीजनिंग लगा रहे हैं ना आप, रीजनिंग से हमने सोच। मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नीचे दो या ऊपर दो, ठीक है? कुरान में लिखा है कि नीचे दो या ऊपर दो, कुरान में लिखा पाँव दो। आप किस तरह से वजू करते हैं बताओ? ये यहाँ पे पकड़ेंगे आपको। जैसे आप किस तरह से वजू करते हैं? जैसे सब वजू करते हैं, ऊपर पाँव पूरी तरह से धोते हैं। तरीका बताइए ना, तरीका बोलिए। फराइज छोड़िए, फराइज सुन्नत के समेत बोले ना, फराइज छोड़कर सुन्नत के समेत बोले ना। हाँ, सब फराइज और सुन्नत के साथ आप हाथ धोते बोलो ना, सुन्नत के समेत बोलो ना। फराइज मुझे पता है, सुन्नत बताओ ना। सुन रहे हैं मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका तो दे। हाथ धोएं, अपनी कलाइयों तक हाथ धोएं, ठीक है? फिर मुंह पे गुस्ल करें, नाक में पानी डालें, फिर आप पूरा चेहरा धोएं, फिर आप पूरे हाथ धोएं कोहनियों तक, फिर मसा करें सर पे, और फिर उसके बाद पैरों पे मसा करें, पैरों पे, ठीक है? पैर के ऊपर करते हो नीचे करते हो? सबका कहीं उसमें ये नहीं लिखा गया नीचे करो या ऊपर करो। यार हमें पैर के नीचे नहीं करते मसा कहाँ पे करते हो? पैर के ऊपर करते हो ना मसा, के नीचे करते हो मसा? सारा करते हो। कुरान में नहीं लिखा है कि नीचे करो या ऊपर करो। आप मुझे दिखा देंगे पैर के ऊपर करते हैं ना, सब कुछ आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? आप नीचे करते हैं। आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? बताओ यार, बताओ। आप खामोश रहें? इल्जाम लगाते हैं बस, इल्जाम लगाते हैं। खामोश रहें? मुझे आप दिखा दें कि कुरान में लिखा है ऊपर करो या नीचे करो। देखो, फिर मुझे नहीं बोलने दे रहे। अगर बदतमीजी पे उतरोगे ना, मैं आपका बाप हूँ बस। बदतमीजी पे उतरे ना, मैं आपका बाप हूँ। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात करने दो साहिल भाई, दोनों को बात करने तो कोई बात नहीं। मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा, आपका लेवल मुझे काफी नीचे लग रहा है। मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा। मेरा लेवल एक मुसलमान का लेवल है, मैं उस पे लेवल पे नहीं आऊंगा। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, मगर आप आपका लेवल बदतमीजी पर मत उतरो ना बस। ये बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ। देखो यार, अच्छा असल अब्बास भाई, उनका जो असल एतराज है वो बताइए ना भाई आप। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, कहाँ कुरान में लिखा है कि खाली ऊपर करो? कहाँ कुरान में लिखा? कुरान में आपको नहीं लिखा गया है कि आपको सुन्नत के समय पे ऐसा करना है। मैं कह रहा हूँ
حدیث اس طرح سے آئی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نریشن دیا ہے اگر ہم ریزننگ سے لیتے ہم وضو پیر کے اوپر نہیں کرتے, پیر کے نیچے کا میں آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ حدیث صاف لے کر کرنا آئیں, چاہتے ہیں. آپ وہ حدیث لے کر آئیں, آپ میں آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ حدیث لے کر آئیں. آپ صحیح بخاری پڑھی ہے نا, آپ ملے گی اس میں صحیح بخاری میں ہے وہ. آپ بتائیں نا, آپ ریفرنس بتائیں, طہارہ اوپن کیجئے, اس میں ہے وہ ابلوشن اوپن کیجئے, اس میں یہی ہے یار. آپ ریفرنس بتائیں, اسکرین پہ لگائیں, کیونکہ اگر آپ بیچ میں سے آدھی بات کاٹ لیں گے تو بات مختلف ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ رسول پاک حضرت علی کی اگر یہ حدیث ہے تو یہ ایک موقوف حدیث ہوئی, یہ مرفوع نہیں ہوئی. موقوف اور مرفوع میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پیر آپ نیچے سے کبھی نہ دھوئیں, کیا آپ دکھا دیں مجھے؟ اس طرح سے ہم جائیں گے تو ہر بات کی ہمیں ریورس گیئر نہیں چلتا ہے یار, ریورس گیئر میں نہیں چلتا ہے, سب کچھ پازیٹیو جانا پڑے گا, ریورس میں نہیں چلتا ہے. ریورس گیئر میں ریورس لاجک نہیں چلتا ہے, ریورس لاجک نہیں چلتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ریزننگ اور لاجک اینڈ ڈیپ تھنکنگ. آپ اوپر سے بات کریں, آپ اس پیروں کا اوپر سے مسا کرتے ہیں, اوپر سے بات کر رہے ہیں, پوری کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ وہ حدیث دکھائیں. میں نے جو فون کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا سورہ طلاق کے بارے میں, جو ایڈم سیکر نے بات کی کہ وہ ایک چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ شادی ہے. یہ قرآن نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن نے جو کہا, قرآن نے جو بات کی ہے, قرآن نے کہا کہ نساء تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض نہیں آیا, اور جو ہمارا رب ہے وہ ہر طرح کی لوگوں کی طبیعت کو جانتا ہے, ان کی جو ان کے ساتھ گزرتی ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسی عورتیں ہیں جو 25 سال کی عمر تک بھی پہنچ سکتی ہیں لیکن ان کو حیض نہیں آتا ہے. وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایبسنس آف menstrual period. یہ ان عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بچیوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بنات کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, لڑکیوں کے بارے میں, یہ نساء کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو عورتیں, اور ایسی عورتیں ہیں. یہ آیت صرف اس کو کہہ رہی ہے. ہاں تفاسیر میں لوگوں نے بیان کر دی ہیں بہت ساری باتیں, لیکن ان جو مفسر تھے ان کو سائنس کا اتنا نالج نہیں تھا, وہ پرفیکٹ لوگ نہیں تھے. انہوں نے اپنی غلطیوں میں یہ کہہ دیا ہاں چھوٹی لڑکیاں. لیکن اگر آپ موجودہ دور کے کسی مفسر کو دیکھیں, خاص طور پہ مودودی صاحب, انہوں نے اس بات پہ ٹچ کیا ہے. انہوں نے اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کی عمر بھی بڑی ہے لیکن ان کو حیض نہیں آیا, اور ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان عورتوں کے بارے میں بات کی ہے, یہ بچیوں کے بارے میں بات نہیں. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں جی, اب میری باری آ گئی. ساحل بھائی اب کوئی اور نہیں بولے گا, آپ چپ کر جائیں. میں متفق ہوں اس بات. لیٹ می آنسر. چلو میں تھوڑا نکالا ہوں. عباس صاحب, اب آپ کا میں نے فل کوشچن سن لیا. اب میں آپ کو اگر آنسر دینا چاہوں تو آپ سننا پسند کریں گے؟ بے شک بے شک. اوکے سر, دیکھیں آپ نے یہ والی بات رکھ دی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ آج آپ کے لیٹسٹ قسم کے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. نساء بیسیکلی فیمیل کو کہا جاتا ہے, اور اگر عربک لنگوسٹک میں جائیں اور آپ لیکسیکونز کے اندر جائیں جو کہ آپ کی اپنی عربک لیکسیکونز ہیں اور جو کہ قرآنک عربک لیکسیکونز بھی ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نساء ہر قسم کی فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. مجھے آپ کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ باتیں بہت سارے اور چینلز پہ کر چکے ہیں اور آپ کو یہ چیز دکھائی گئی ہوئی ہے وہاں پہ بھی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ نمبر 1 تھا, میں نے رکھا. پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ تفاسیر کے اندر باتیں ایسی کی گئی ہوئی ہیں. میں کچھ تفاسیر کی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو کہتا ہوں جناب تمام تفاسیر جو کہ جناب حضرت جو آپ کے ہیں ابن کثیر, ان تک جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں, اور اسباب النزول بھی اس آیت کا یہی بتا رہا ہے کہ جناب یہ چھوٹی چائلڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ چائلڈز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ابن کثیر بھی کیا کہتا ہے, لٹل گرلز, چلڈرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, اسباب النزول کو اگر ہم دیکھیں, التفسیر کے اسباب النزول کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ التفسیر آ گئی, یہ تفسیر آ گئی. بیسیکلی what you are saying is کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جاہل ہیں, اور آپ وہ واحد شخص ہیں, یا آج کل کے اسکالر وہ واحد شخص ہیں, 1-2, زیادہ کی بات نہیں کروں گا, صرف 1-2 ہی ایسے نکلیں گے آپ کے پاس. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ مینشن کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی ایک آیت آئی تھی, لیکن کچھ لوگ اس میں سے مسنگ ہیں. ابے ابن کعب نے
کہا, اور عبی آپ کو پتا ہے کتنا ہیوی نام ہے اسلامک اسکرپچر کے اندر, او میسنجر آف اللہ, سم وومن آف مدینہ آر سیئنگ دیر آر ادر وومنس ہو ہیو ناٹ بین مینشنڈ, کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے بارے میں مینشن نہیں کیا گیا. He asked him, and who are they? وہ کون ہے؟ He said, those are who are too young. وہ بہت چھوٹی ہیں, اتنی چھوٹی ہیں کہ such that they have not started menstruation yet. اتنی چھوٹی ہیں کہ انہوں نے ابھی تک menstruation start نہیں کیا. And those who are too old, اور وہ والی عورتیں بھی جو کہ اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ ان کا menstruation یعنی کہ ان کا خون آنا بند ہو چکا ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابی غلط, علی غلط, ابن کثیر غلط, جلالین غلط, ابن عباس غلط, تبری غلط, قرطبی غلط, اور آپ صحیح. اگر یہ بات ہے تو سر ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ آپ حدیث نہیں پڑھ رہے, آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں. میں نے پہلی بات تو یہ ہے. ایک سیکنڈ, when did I mention حدیث؟ No, when did I mention حدیث؟ ایک سیکنڈ عباس, میرے ساتھ کہانیاں نہیں, یہ جو تم لیفٹ رائٹ میں جاتے ہو نا صرف اپنے پوائنٹ کو رکھنے کے لیے پٹھا سیدھا, وہ نہ کیا کرو, تمہاری مہربانی. سیدھی طرح بولنے کا موقع ملے گا, آپ جب ملے گا اگر تم بلا وجہ کا الزام تراشی نہیں کرو گے. جب آپ بولے ہیں میں نے بولا آپ کو, میں نے بولا کیا نا الزام تراشی نہ کرنا, میں نے تمہارے الزام تراشی نہیں کی تھی. میں نے الزام تراشی نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے, بھائی حدیث نہیں. میں نے یہ کہا, میں نے یہ صرف کلیئر بات کی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تفسیر ہے, یہ حدیث نہیں ہے. یہ میں نے کہا, یہ نہیں میں نے کہا کہ آپ نے کہا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ نہیں, یہ حدیث نہیں ہے. آپ مجھے ایک صحیح حدیث دکھائیں جو یہ بات ہو رہی ہے. یہ ایک مفسر نے بات کی ہے, اور میں اس مفسر کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہاں سے یہ بات کوٹ کی ہے کہ حضرت علی نے یہ جو آپ نے جو نام لیا ہے کہ ابی ابن کعب بہت بڑے صحابی ہیں. یہ جو بات ہے جو وہ کر رہے ہیں, یہ مفسر جو بات کر رہے ہیں, یہ وہ کہاں سے نوٹ کر رہے ہیں, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ بات مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. ساحل بھائی اس طرح تو بات نہیں ہوگی کہ میں بات کرتا ہوں جان سے اٹ کے وہ جہنمی ہے, جھوٹ لکھا ہے اس نے. ساحل کیا کرنا شروع ہو گئے؟ نہیں آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دے رہے؟ وہ ماڈریٹر ہے, وہ میں جب بولتا ہوں یہ میرے اوپر کیوں بولنا شروع کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا پوائنٹ کیوں نہیں رکھنے دے رہے؟ اچھا آپ اپنا پوائنٹ رکھو, ایڈم ان کو بولنے دو, ان کے وقت پہ 2 منٹ, ہم 2 منٹ کرتے ہیں. لیکن عباس بھائی یہ بتاؤ, ہاں سنو میری بات سنو, آپ یہ بتاؤ کہ یہ جتنے تفسیر لکھے ہیں, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ انہوں نے سب نے غلط تفسیر لوگوں تک لکھ کر پہنچائی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یار, کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم آپس میں ڈس ایگری کرو تو کس پہ آؤ؟ اللہ اور رسول پہ. اور میں ڈس ایگری کرتا ہوں بہت سارے مفسروں سے, مفسر آپس میں بھی ڈس ایگری کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انسان تھے, مفسر غلطی کر سکتے ہیں, وہ ایک انسان تھے. انہوں نے یہ کس بیس پہ بات کی؟ جی عباس بھائی کیا آپ ایک مفسر ہے؟ نہیں میں مفسر نہیں, میں مصباح. آف کورس نہیں, not at all. یار تو کوئی ایسا مفسر لے کے آؤ نا جو ان کی بات کو رد کرے. دوسری بات, سنو میری دوسری بات سنو. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کھل کے یہ بول سکتے ہو کہ اب تک یہ جتنے مفسر جنہوں نے اس طریقے کی تفسیر کی ہے, انہوں نے غلط باتیں پوری مسلم عوام تک پہنچائی ہے؟ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ یس میں بول رہا ہوں, یہ اس پوائنٹ پہ وہ غلط تھے, لیکن ہمارا رب غلط نہیں تھا. غلط میسج لوگوں تک انہوں نے پہنچایا. نہ ہمارا رب غلط ہے, نہ اس کا رسول غلط ہے, لیکن انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے. they were sincere people, لیکن ان کو اس چیز کی نالج نہیں تھی کہ women also have absence of menstruation. انہوں نے غلط انفارمیشن اتنے سالوں تک, اتنی عوام تک انہوں نے غلط انفارمیشن پہنچایا اس پوائنٹ پہ, کیونکہ وہ سائنٹسٹ نہیں تھے, وہ سائنس کے بارے میں نہیں جانتے تھے. بہت بڑے بڑے مفسر گزرے جو ایسے بھی تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سورج ہے وہ زمین سے 100 گنا بڑا ہے. لیکن آج کل کا 5ویں 6ویں جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سورج ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے زمین سے. لیکن وہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سورج 100 گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سائنس کا علم بہت کم تھا. بریک لگاؤ, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو سائنس کا جس کو علم ہوگا, جو سائنٹسٹ ہوگا, وہ قرآن کو بہتر سمجھ پائے گا؟
साइंटिफिक पहलुओं से, जो साइंस के मतलब बातें हैं वो साइंटिस्ट ही बेहतर जान सकेगा. यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन बहुत मोहम्मद सारी साहब जो साइंटिस्ट है क्या? जो नहीं, वो अल्लाह के रसूल थे. अल्लाह ताला की तरफ वो से उनको हिदायत. साइंस वाला जो पोर्शन है कुरान में, क्या वो उसको सही से समझ पाए थे क्या नहीं समझ पाए थे? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है साइंस के मतलब 100% सही बात की है, ऑब्वियसली. नहीं, लेकिन आपने कहा कुछ कि जो साइंटिस्ट है वो सही से समझ पाएगा, तो मोहम्मद साहब तो हाँ, साइंटिस्ट थे नहीं, तो क्या नहीं, लेकिन साइंस वो वाले पहलू को उन्होंने सही से समझा या नहीं समझा? आप एक मुसलमान थे एक जमाने में, आप कहते हैं, आप दावा भी करते थे, आप ही जानते हैं कि उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत थी. तो वो अगर कोई बात करेंगे तो अल्लाह ताला, अगर वो ऐसी कोई बात करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी पैरवी करेंगे. तो वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट थी. तो अल्लाह तो हमारा साइंटिस्ट है ना, अल्लाह तो साइंस को जानता है, उसने तो साइंस बनाई है. अच्छा, तो अगर अल्लाह को सपोर्ट करना था तो मोहम्मद साहब को साथ में साइंटिस्ट भी बना के भेजते, ताकि वो साइंस वाला पहलू भी सही बताते और नॉर्मल चीजें भी बताते, क्योंकि जो साइंटिस्ट है ही नहीं, वो साइंस की क्या बात करेगा? आपने खुद अभी बोला जो साइंस जिसको नहीं मालूम है, वो जो बंदा है वो सही से नहीं बता सकता. आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले. मैंने कहा और मैं उस पर कायम हूँ. साहिल भाई, आप मुझे बताएं, जो साइंटिस्ट बनता है वो कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है साइंस पे साइंस? क्यों साहिल भाई, साइंस पे क्यों जा रहे हैं? बेसिकली अच्छा, देखें, ठीक है. ये जो अर्ली के कोई 18 के करीब तफसीर राइटर हैं, ये जो हमारे अब्बास साहब हैं, ये इन 18 के करीब बड़े हाई एंड तफसीर राइटर्स को यहाँ पे कह रहे हैं कि सब झूठे थे, सब मक्कार थे. ये किस रेफरेंस की बेस के ऊपर कह रहे हैं? कोई हदीस है इनके पास कि ये इस हदीस की रेफरेंस के ऊपर कह रहे हैं, ये इस कुरान की आयत के ऊपर कह रहे हैं? क्योंकि इनके जो बहुत बड़े सो कॉल्ड स्कॉलर हैं, जनाबे हजरत ब्रूम फेस्ड गाय, जिनका जिनका मुंह जो है वो बिल्कुल झाड़ू की तरह है, उन्होंने बोला था कि जनाब, अगर आप कुरान को पढ़ो और कुरान को पढ़ के सिर्फ कुरान को देख के समझो, तो आपको पता लगेगा कि आप 5 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं. क्या मैं गलत कह रहा हूँ अब्बास साहब? मैं कुछ कहना चाह रहा था, साहिल भाई का जवाब देना चाह रहा साहिल भाई था. वो जो आप जो उधर जा रहे हैं ना, उधर जाने की जरूरत नहीं है. जरा जो टॉपिक आपने खोला है तो उसको तो अगर खत्म कर लेना. देखिए साहिल उन्होंने भाई बड़े सवाल अच्छे भाई किया हैं. तो साहिल उन्होंने भाई जो सवाल है किया ना, तो मेरा हाँ मेरा सुन ले. फर्ज था समझाना हाँ, एक बात साहिल का. भाई तो बड़े मैं अच्छे भाई हैं. वो असल में हमारे मोमिनों के साथ जो है ना, उनके साथ बात करते करते जरा टॉपिक से हट जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि हम ठीक है, टॉपिक से ना हटें. अभी जो ठीक है, टॉपिक बैक टू रखा है, टॉपिक. पहले जरा हम उसको बात कर ले, फिर आप ठीक उनके है, साथ उस पे बात कीजिएगा. कोई ठीक है, मजायका नहीं है इस बात में. लेकिन पहले जो ठीक आपने खोला हुआ टॉपिक, वो तो डिस्कस कर लेना मेरी जान. ठीक है ठीक ना? है. पहले वो तो डिस्कस करें. कि मैं तो किसी जवाब से नहीं घबराता ना जवाब देने से. जो जवाब मुझे आता है मैं उसका ठोक जवाब देता हूँ. तो उन्होंने किया था, इस वक्त मैं बात कर रहा था. आपने जो बात की है, तो वो जो मुफस्सिर है ना, एंड ऑफ द डे वो इंसान है, उनको इंस्पायर्ड नहीं है अल्लाह की सर तरफ ये से. मेरा मेरी बात सवाल करने दें, नहीं है ना. देखिए, आप मेरी बात गलत करने काम दें. कर रहे हैं ना. ये आप गलत बात नहीं, कर रहे हैं ना. नहीं, दोबारा आपने ये बात की है ना, आप बीच में से बात कर देते हैं तो उसका जवाब देना लाजमी हो जाता है. नहीं तो सुनने वाले समझेंगे कि आपने बात सही की थी, आपने वो बात गलत की है कि मुफस्सिर एक इंस्पायर्ड नहीं है खुदा की तरफ से. और अगर मुफस्सिर को गलती करे वो झूठा नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि वो मक्कार इंसान है. वो एक इंसान गलती कर जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन गलत भी हो सकती है. इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जानबूझ के झूठ बोला है. मैं ये कह रहा हूँ कि सर, तो आप ये कह रहे हैं, हाँ, उनको साइंस की इसका नॉलेज आंसर, नहीं थी. साइंस को छोड़ उनको दें इस इस चीज वक्त, का, साइंस पे बात ही उनको नहीं हो रही. ये साइंस ही की रुक बात है जाएं कि मेरी औरत, जान, रुक जाएं. विमेन सर विमेन ब्रेक हैव लगाएं. एक्सेस ऑफ सर पीरियड. ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं. आपके जो मीमी हिजाब है, जिनका मैंने अभी नाम लिया, ब्रूम फेस्ड गाय, उन्होंने क्या कहा था? आपको पता है कि मोहम्मद हिजाब से इसी बात पे मैंने स्पीकर्स कॉर्नर में पूरी बात की थी. ही कुड नॉट अच्छा, आंसर दैट. क्या आई उन्होंने चैलेंज हिम ऑन आपकी, दैट. हाँ जी हाँ जी, आपने आई उनको चैलेंज चैलेंज हिम किया ऑन दैट. और हाँ, आपने उनको आई चैलेंज चैलेंज किया. हिम ऑन दैट. मैंने कहा हाउ कैन यू. उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो तफसीर के खिलाफ नहीं जा सकता. वो बहुत ज्यादा सर एक वो सेकेंड, कहते हैं अहलुर राय. दे आर दोबारा बताइएगा क्या बोला भी आपने? वो किसके खिलाफ दे नहीं आर जाते? वो आरुर रिवाया हैं. आरुर रिवाया हैं कि वो रिवाया के खिलाफ नहीं जाते. वो समझते हैं कि हम नहीं जा सकते. और मैं आरुर रिवाया नहीं हूँ. मैं हूँ. हाँ, भाई, आप क्या हैं? आहलूर नहीं होता है सर अब्बास एक भाई, सेकंड, आहलूर. आप चलने दे कह भाई, सकते हैं चलने कि दे, मैं चलने दे अहलुल यार. टैक्सी ड्राइवर है यार, मैं चलने देना. मैं अहलुल. ये आप इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. टैक्सी ड्राइवर नहीं क्या नहीं होता नहीं है? नहीं क्या नहीं, वो आप बोले वो आपको हाँ, फिक्स कर रहे थे आपके वर्ड को. मैंने कहा ना फिक्स करें, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं. आपने चले, लिखा आप बोले. आपने चले क्या चले कहा चले, टैक्सी ड्राइवर. अब्बास तो भाई ये चले. एक ये इंसान कोई भी काम में कोई कोई शर्म बात वाली नहीं बात है? सर, सर चले सर, माजरत के ऐसी साथ बात चले. कर आप रहे अपनी बात हैं, ऐसी रखें. बात. तो साहिल जनाब अब्बास साहब बात रखें. मैं बिलीव करता हूँ ऐसे अहलुल राय है.
اور اہل الرائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو روایہ پہ بھی بلیو کرتے ہیں لیکن خالی روایہ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا, کس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں. پرفیکٹ. ساحل بھائی اسکرین دکھائیں ذرا فٹافٹ پلیز. اس کے بعد just at the Quran you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. If you just read the Quran, it is halal, it would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. And the ones who had never been pubescent before. اچھا, ابھی آپ نے ابھی لائیو اسٹریم میں بولا تھا کہ میں قرآن کو قرآن سے دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سب سے بعد بھی دیکھیں گے, اس کے بعد بھی دیکھیں گے میری جان, ڈونٹ وری. میں آپ کے ساتھ, دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ماڈریٹر بھی ہے تاکہ لڑائی ہونے لگے تو وہ روک لے, ورنہ تو آپ آتے ہیں لڑائی ہوتی ہے اور آپ بھاگ جاتے ہیں. اینی ہاؤ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بولا آپ قرآن کو قرآن سے دیکھتے ہیں, اور قرآن کو قرآن سے دیکھتے ہوئے آپ کے جو ویسٹ کے اسکالر جن کو آپ نے کئی دفعہ کوٹ کیا ہوا ان دا پاسٹ, بعد میں آپ کی ان سے لڑائی ہوئی, وہ پبلک میں نہیں آئی. ہمارے پاس تو نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا. وہ پبلک میں نہیں آئی, لیکن جو باتیں آپ کی پبلک میں ہیں ان کے مطابق آپ نے ان کو کئی دفعہ کوٹ کیا ہوا.